मार देछन आगो पूर्व रे ऋषि मुनि जिन कथा पुराण रे लिखि देछन से कथा सभा मध्य रे बुझे आलोचना करम तो पीले पुनी पाप लागुची हां पाप तो अनेक प्रकार पाप थाए किंतु से भितर महापाप थी से पांचटा आ से महापाप जे करबा ई विश्व ब्रह्मांड रे से मला समय रे नरक गति के भोग करबा के परसिबा मासेरा किन किनटा पांचटा पाप को हे सुन सुन सुज्ञा जन देई करी मन हो साधु जन जहाँ पुराण रे जे प्रमाण आ सुन सुन सुज्ञा जन देई करी मन हो साधु जन जहाँ पुराण रे जे प्रमाण गो हत्या जे करई सुन देई आर महापाप से हुजन करई जन इमा ब्रह्म हत्या जे करई सुन देई आर महापाप से हुजन करई जन थुनते जहाँ है सुन दे मन हो साधु जन जहाँ पुराण रे प्रमाण एवं ब्रह्महत्या मध्य गला आगो जे करई मद्यपान सुन देई मन आर महापाप से हुजन करई जन आगो जे करई स्वर्ण चोरी सुन देई मन आर महापाप से हुजन करई जन गुरु पत्नी को जिए करई हरण हो सूर्य जन महापाप करई जन करी पांचटा होचे महापाप गो हत्या ब्रह्म हत्या मद्यपान सुवर्ण चोरी गुरु पत्नी हरण ई पांचटा भूल जेते जे कली जुगरे करी थे भाई ताको महापाप लागि थाइलो बने जे बहु काई कथा आमर कथा रे लिखाय छे करू करू करण हगु हगु मरण नहीं गो बोले केन बेले केन कथा बिन पानी छोटा जदे ई पांचटा महापाप जदि मनुष्य द्वारा होउछे बोले ई पापरु मुक्ति केता कर राजा आमर ई पांचटा पापरु सिगरेट दैछन पिए मा ने सिगरेट निगोतल बार किछि ना किछि रहस्य थी पारे स्मोकिंग ऑफ बैट इटा भी बुझा मा ननीला हां तो केंता करी पांचटा पापर में प्रायश्चित हेमा केंता करी गो केंता करी हेमा आगो गो हत्या जे करई सुन देई मन हाय हाय आगो सहस्र गो दान करी बहन ब्रह्म हत्या जे करई सुन देई मन मोर संग नाचबो क्या ना तमन्ना गणेश प्रधान हैं गणेश परेश केते वर्ष होय छै बुढ़ा बुढ़ा हाँ ठीक अच्छे नाच है तो सुनो तो पान खेले क्या पाप लग से हटा भी को हम आज
ননিলা আগ গো হত্যা যে করই শুন দেই মন আর সহস্র গোদান করিব বহন ব্রহ্ম হত্যা যে করই শুন দেই মন সহস্র ব্রাহ্মণଙ୍କୁ সে করিব ভোজন আরে এথু অন্তে যাহা হেলা শুন দেই মন হো সাধু জন মোর গুটি বাবু মোর সোনা পিলা মোর কথা কু কর হে শ্রবণ যদি গো হত্যা দোষ লাগি থাকে সহস্র গো দান করি করি আমি মুক্তি হেমা ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগি থাকে সহস্র ব্রাহ্মণଙ୍କୁ আমি ভোজন দেবাকে পড়বা গো হত্যা গলা ব্রহ্ম হত্যা গলা তারপরে আসলা মদ্যপান আজিকালি কলিযুগরে সমস্তে মদ পিছন আর মহাপাপ করিছে তো সেই মদ্যপানরু আমি কেনতা মুক্তি হেমা তারে পরে লেখা আছে গো বলি মদ মাংস যুবা স্ত্রী এ ওঠে জোয়ানঙ্কর বৈরি দর্শক মানে দয়া করে ধ্যান দিয়ন্তু কাহার গাড়ি চাবিটে হজি যাইছে পড়ি যাইতিলা তো সে গাড়ি চাবি আমার মণ্ডপ পাখে আছে যাহার বি সে দয়া করে নিয়ে যাবে ধন্যবাদ চাবিতে লাল কলর গোটে লাগিছে না আগো যে করই মদ্যপান শুণ দেই মন মহাপাপ সে হুজন করই অজন যে করই মদ্যপান শুণ দেই মন চন্দ্রায়ণ ব্রতକୁ সে করিব পালন আরে তু অন্তে যাহা হেলা শুণ দেই মন হো সাধু জন যাহা পুরাণরে প্রমাণ মদ পিকর যদি মহাপাপ কর্মা বলে পাপর প্রায়শ্চিত মধ্যে আছে যে কোনসি সমস্যার সমাধান মধ্যে আছে ভুল চুক মনিষ জন্মরে সমস্তঙ্কর হেসি তো চন্দ্রায়ণ ব্রত বলি করে গোটে ব্রত আছে সেটাকে দুই থর পালন করবাকে পড়বা এক বর্ষ পর্যন্ত অরুয়া চাউলর ভাত খাই করে আমি গোটে বেলা যদি রহি পারমা বলে সে পাপরু আমি মুক্তি হেমা এ মাই বাই চান্স মটন ফটন হেলে টিকে টিকে পিলে টেণব না ননিল তাপরে আসলা সুবর্ণ চোরি সুনা চোরি করিଥିଲେ মহাপাপ সুনা পাইଥିଲେ মহাপাপ সুনা হজেইଥିଲେ ମଧ୍ୟ মহাপাপ তো সেই পাপরু কেনতা মুক্তি হেমা লক্ষে থর হ্যাঁ হটা বি কহ রজপতির কথা তো লক্ষে থর বিষ্ণু মন্ত্র কিংবা গায়ত্রী মন্ত্র গায়ন করি করি সে পাপর মুক্তি হেমা বুঝি পারুছ না তারপরে আসলা পর স্ত্রী কে যে হরণ করবা গুরু স্ত্রী কে যে হরণ করবা সেটা মধ্য মহাপাপ আগো গুরু পত্নী কু যিয়ে করই রমণ আর মহাপাপ সে হুজন করই অজন আগো পর স্ত্রী কু যিয়ে করই রমণ মহাপাপ সে হুজন করই অজন আর নিজ লিঙ্গকু কাটিণ করিব বহন হো সাধু জন অগ্নি পুরাণরে যে প্রমাণ तुम्हें हाँ तुम्हें काहे मते डाकुथिला ए तुमके नहीं देखले मत केनता 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 लग ई तमर सास ससुर घर खटी गले केनता करबो हेत की बेले तुमके नहीं करछिबी
বর করে যাবো ছোয়া পেবু পুতা পেবু ঘর পেবু পর পেবু এ বাবু